Hello Sting, c'est extraordinaire de se retrouver ici à Spa pour les Francopholies et c'est un grand événement dont TV5 Monde est fier d'être partenaire. Sting, un spectacle avec 3.0, c'est des musiciens exceptionnels. Well, it's the first time I've ever been to Wallonia. This is my first concert in Wallonia. In 50 years of touring, I've never been here. So I'm very proud to come here now with my new band, 3.0, to Spa, which is, I know the history, I know that it's the first spa in the world to ski. And the Grand Prix, so I'm very, very happy about it. Ouais, Dominique Miller, Christmas, 3.0, 3.0 Sting. C'est une recréation. Évidemment, il y aura les tubes, il y a tout ce qu'on attend, mais d'une autre manière. It's rediscovering the songs in a way by taking away the keyboards or the backing vocalists or saxophones or all the extra things. You just have the essential, the drums, the bass guitar, the voice and the guitar. And the songs are sturdy enough to allow that to happen. It's an interesting experiment. It's very clear, it's very dynamic, and I love it. Ouais, I wrote your name upon my heart. J'ai écrit ton nom sur mon cœur. Le public pourrait dire la même chose, dire que vraiment Sting, avec 17 Grammy Awards, vous avez écrit sur le cœur du public qui adore vous retrouver. C'est toujours une expérience extraordinaire. Mais c'est vrai que là, il y a comme un départ. Là, il y a l'album qui arrive, 3.0 Live. Et avec les titres, on va retrouver les grands classiques. You know, the audience comes very much expecting songs that they know. And I always agree with that. I will play the classic songs that I'm associated with. But my job is not just to reproduce them as like a record. My job is to interpret them and discover something new within the song that I haven't discovered before. So I'll do that tonight. I did it last night. Every night I'm searching for novelty, for something undiscovered. Oui, quelqu'un a écrit si quelqu'un pouvait explorer, si la musique était un univers, le plus grand des explorateurs, ce serait Sting. Vous avez toujours aimé explorer le reggae, le hip-hop, tout ce qui pouvait exister, la musique classique du XVIIe siècle, toutes les façons de jouer vous intéressent, Sting. Well, I try never to be bored. And I'm on a journey of discovery about music. You know, music is like a continent. It's like discovering South America. It's endless, the discovery, and so I'm enjoying the journey. Oui, c'est un voyage, un univers incroyable, jamais terminé. Last Ship, c'était un autre voyage, c'était l'enfance, le souvenir de ce chantier naval où vous avez grandi en Angleterre, Sting, et toujours comme ça, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour à partager avec le public. Well, The Last Ship is a play I've been working on for all my life because it's a play about my hometown. I was born next to a chantier de naval. And so it's the story of a shipyard and the launching of a ship. It's a story of betrayal and resistance and community and love. And I'm very proud of it. And we played in Paris at the Saint Musical. We played in Amsterdam at the Carré. And next month we go to London. But it's a universal story that everyone seems to take to their hearts. Ouais, c'est vrai que j'allais presque dire la plus belle œuvre d'art, c'est la terre, la planète. Vous êtes toujours battu. Raoni, on pense à lui très fort. Aujourd'hui, des feux en France, la nature brûle. C'est quelque chose qui vous touche, Sting, quand vous voyez la terre attaquée comme ça. Well, when I met Rowney, he gave me a warning. He said, you know, what's happening in my jungle, my home, will happen to you. And I wish he was wrong, but he's not wrong. Ouais. And so we need to create the political will to change the way we deal with nature. You know, we need to breathe air that is clean.
We can't live in too much heat. And so I think people are now beginning to realize the truth of Rowney's message so many years ago that it's come to us now. So we need to change. Ouais. Le Rijksmuseum à Amsterdam, c'était une expérience incroyable de se retrouver avec Dominique Miller, avec des œuvres de Rembrandt, des œuvres de Vermeer. C'est sur arte.fr, on peut voir ce spectacle absolument incroyable. C'est Sounds Like Art. On peut dire que la musique sonne comme l'art et que on peut dialoguer avec des peintures, des grandes œuvres, comme vous l'avez fait, Sting. It's very intimidating to give a concert surrounded by masterpieces. So behind me is the Night Watch, Rembrandt's most famous painting, and then Vermeer's on the right and Vermeer's on the left. Masterpieces. So the responsibility is to respect the environment with the music, and I think we largely succeeded there. We played just with two guitars and a voice, very respectful, very quiet, but detailed. And I was so honored to be asked to play at the Rijksmuseum. And we made a lovely film about it and now an album, so I'm very proud of it. Oui, la musique et l'art et les livres aussi. Il y a des scènes dans la bibliothèque de ce musée à Amsterdam, le dialogue avec les grands auteurs, la peinture et l'écrit, la poésie. Tout ça vous inspire, Sting? It's very special. I mean, I've never been to the Rijksmuseum before, so to have to be in there at night, almost alone, was quite wonderful. And I got very close to the Night Watch. You're not normally allowed to go close to it, but I was a few feet away. And to see the brushwork, and it's a masterpiece. Oui. Et là, le public ce soir vous attend, Sting, comme à chaque fois, évidemment. Il va chanter Roxane, il va chanter Message in the Bottle, il va chanter avec vous. Et l'amour de ce public, c'est toujours quelque chose, comme une première fois. La première fois, oui, c'est vrai. I apologize, but I'm here now. So we'll have a good time tonight. Yeah. C'est ça la musique, du bonheur à partager. I agree. D'accord. Merci. Thank Sting, you. ici, au Francophonie de Thank you so Spa. much. Merci infiniment, Sting. Bon concert. Merci beaucoup. C'est joli. Thank you.